yɛda ɔsoro Nyankopɔn ase ne bakoro Kristo Yesu Nazareth ne dini mu medɔfo ɛna no pay voice of truth ɛbrɛ no ɛna masa no wɔhyia yi medin do difo Agyeman Benjamin ɛnɛ nso Nyankopɔn nam ne do ne ho mɔboro so ama yɛda foforo adeɛ kyi na adeɛ sa no ɛmɛrɛ ne nipa na yɛwie yɛ mu ana ɛkoro asasi na wie ɛna ɛkoro yɛda Nyankopɔn tasefo asese nam ne dom ne ho mɔboro so ne nso ama yɛda foforo medɔfo voice of truth Nyankopɔn nam bakoro Kristo so oyi ne ho adi akyerɛ me amana mankyiri mankyɛi ɔdena temu sɛm na suma sɛm ɛna asoma me na ɛbɛyɛ a wɔn na yɛ ne deɛ no betumi aso n'ani yɛda Nyankopɔn tasefo ase ntina no pɛn so medɔfo yɛkɔ asɔre fie hɔ ne yɛkɔtie asɛm ne bi aha ne brɛ ne ma yɛkwae yɛnkɔtie kakra mmra amen. Israel Nyankopɔn obɛkye wo Pato fa atrosem anopa nso Nyankopɔn nam na homɔboro so sɛ de bia meka kyerɛ obɛdom aboaye na watintim yase ɛwɔ ne mu efse nipa bia ɔba asase so na wantimi antim Nyankopɔn mu no ɔpɔn ba so wɔ mfaso sene no hallelujah nipa empempem ne ba asase so ne nipa empempem ne ba asase de wantimi antim ɛwɔ Nyankopɔn mu no ɔpɔn ba so wɔ mfaso sene no na de otimi tim wɔ Nyankopɔn mu so yɛ nhyira Onyankopɔn te mu nti mira Yesu Kristo na te mu nti bi o tro some no come Matthew asempa Matthew chapter 9 verse number 16 Onyankopɔn te mu nti ehwe no ye wo wiase ye ka se Onyankopɔn ka se ne som anase Kristo a ɔde be ma ye no ne gidie mu nnwuma ne som a yewo Kristo som anase nyame som mu abrabɔ ene yewo wiase enso na brabɔ na ewiase abrabɔ no eye mienu hallelujah amen ewiase na brabɔ no eye mienu ene ye kɔ Kristo mu anase Onyankopɔn mu a ono so na brabɔ ye baako hallelujah amen Onyankopɔn ate mu nti ehwe no ye wo wiase utie me ema no ho yekɔ ewiase na brabɔ no ye wo na brabɔ ahodoɔ mienu ene ye ba Nyankopɔn mu a Nyankopɔn mu na brabɔ no eye baako pɛ hallelujah amen ndi ewiase na brabɔ eye mienu ene ne dɔɔso ndi senke de ba honam fam wɔ asase so anke bɛka sa de mienu betimi adi baako so pato beboa ewiase na brabɔ na eye mienu no obi a obɔ sa brabɔ no mienu bia wunya nkwa yes ene Onyankopɔn na brabɔ ni mu brabɔ ye baako pɛ no obi a obɔ sa abra no wo na wunya nkwa hallelujah amen unyambechewo amana yeye ndiye wo wiase abrabɔ ɛyɛ ahodoɔ mienu ɛne ɛwɔ Nyankopɔn Kristo mu abrabɔ ɛno so gyina hɔ baako pɛ ewiase deɛ no abrabɔ ne mienu no deɛ obɛbɔ biara no unya nkwa Onyankopɔn mu deɛ no Kristo mu deɛ baako pɛ no baako pɛ na obɛbɔ no so obɔ ne sɛ deɛ ɔno uhu na obɔ no a baako pɛ na bɛma wo daa nkwa amen ndo nyame ma ye maha na omfa ye medi agro yen omame nka nyame sam anibia na so omfa nyede ye enkyerɛkyerɛ na mo masuma sem nsɛm a ahunta de nipa bia nkontabo ne nadwene nkɔ so
no nam na homo bros no yi na di a kyerɛ opese hunu de wi asetie na hunu de onyankopɔn ti na watimi aye de onyankopɔn pɛ na wie amen de Kristo pɛ no watimi aye wie na bɔhyɛ efiri onyankopɔn hyɛ nam Kristo so no bɔhyɛ no so nsa aka bi amen de yɛ dan kwa no de wi ase abrabɔ mienu no ɛmfa ne sɛ de obesi abɔ no pa abɔ ne sɛ yere ho bɔ ne sɛ de ewu nyankwa enso ye mienu onyankopɔn de ne yɛ ba akɔpɛ ene so ma dan kwa ye na Awurade Yesu Kristo asɛm ɔde ma yɛ wiase mationity yɛ nkono kyemu ɛyɛ edu insia atifi asɛm si imodadi na Yesu kasa de kyerɛ modadi no obiebie so nso kyerɛ no owie ne abodadi ni nyinaa mu no wudi mu ada na nsan wo yɛ da yɛ atemu da wanim to owie ni nyinaa no ɔsade wɔn kɔ kyerɛ wɔn sɛdeɛ ɔnkwankye ne atemu no mosuma asɛm sitie hallelujah amen Kristo abɛyɛ bio adeɛ bia ebere bio ne nipa bɛhyia no asakora na nipa ɛsa okoduru asade nyinaa bɛkɔ wie no bɛkɔ akɔ wie nkwankye adidia nipa ahyia didi topona ni giaba adidia ne bɛkɔ wie no ni nyinaa bɛkɔ akɔ wie nkwankye daa nkwa ɛba no akyerɛ kwan ɛfa so a adidia na mudidi yɛ nyinaa na sɛdeɛ mbɛfa so a mudi bɛwuram ndi Yesu abɛbrɛ de bo asetɔ ato fapem de ama nipa kra sɛ fapem no yɛ ntoa so sɛdeɛ wato aseɛ no ma yɛ nane no yɛmfa biribi a ɛnsɛ kɔɔbere nto so nyɛ sɛ ɛbɛdwiri yɛmfa biribi a ɛnsɛ kɔɔbere nto so ɛsɛ wɔ so wɔde nnwuma bɛfa gyam nti adeɛ ne nsɛ kɔɔbere a ɔde fa gyam a ɔsɛ yɛbɛhye yei yɛmfa biribi a ɛnsɛ kɔɔbere fapem na Kristo atoɔ no sɛ biribi nsɛ kɔɔbere a yɛmfa nto so abeto fapem ɔto fapem ne de wie ɔno ne nkwagyeɛ aka de enso beto asi so awon to so bia na so nkwagyeɛ wie pɛyɛ so unim na kɔfa brodua na sɛ ntabo de hyema ɔde fagya ma bɛhye utie me ma wani nyi sɛ wo de wa won to so Nyankopɔn Kristo ma ɔte nsɛm a wotie Committee na sana ya na maka kyerɛ mo sɛ sɛnkɛnsɛm a ɔde ma meka kyerɛ mo yi te sɛ sansɛm wo nyina hɔ na nka me yɛ kane ne de no a ti me wuya nka me koyi ma no sɛ na de wo bebu atena ka kyerɛ sɛ de me yɛ ne nsɛnkwa ada no me challenge ne sɛ de me yɛ ne nsɛnkwa wo ne bebu atena sɛ nsɛnkwa ka me challenge ne sɛ na sɛ makɔ kan krɔfo na mo bɛka sɛ Awurade yɛ dini na aka sɛ mo mfiri hɔ nkɔ mo amo yɛ ade yɛ ntene Uno kane na me ya asɔre no na metimi ka kyerɛ nipa no sɛ me kɔ heaven ba na me intent me nka sɛ metene ba me so me hu so me nya bɔne ade nta bɔne na me nya ne yɛ de edi twa efuru ma na hu sɛ ɔkɔ asɔre a wo nwe nsa wo nya ma asɛm wontɔn wɔ yɛ wo nya medwuma wo de oyɛ cool hallelujah amen ba na no oba me nsra no nam no so no afei do mo hunu sɛ de na kwata ma hunu ɛna ɔnam na sɛm no de brɛ me so na ayi mi afiri bɔne nyinaa mu nti afei de ma hunu sɛ metene hallelujah amen ndiye da ne nduru ma me nkɔ na ɔnka me nkɔ ne epia ma si nkyɛn me sɛ Awurade me de udini no abɛka kyɛm sɛ firi me so kɔ wa wo yɛ de yɛ me saa de no ɔnka bi nkyerɛ me ɔnka bi nkyerɛ me ɛsɛ ada me kɔ no me nnwuma ne di machi me nnwuma edi machi ndi ada me kɔ no enwuma no baabi efiri baayɛ no baabi enwuma ne firi yɛ ba me nkyɛn no ne bɛyɛ me kra ne me nipadua no adwuma no saa nnwuma na ɛbɛsa de makɔ baabi efiri baayɛ what you say saa nnwuma baabi efiri ba me nkyɛn bɛyɛ me kra ne me nipadua no adwuma no enwuma na bɛsa de me akɔ baabi a efiri ya ɛbae ndi wo misame ompia mi nsi nkyɛn ma kase ma bɛyɛ bibi wɔ ha ndi Awurade me di udini no akase me mfiri nkɔm yɛ de yɛntene nti na mete ase ma yɛ de yɛtena ka sɛ na metene
di ada obe fa me no ma wie me nyuma ti Yesu no mo kasa ya kas o church mo dani ade owie no wo kire ni nyina nkomese se enye da ya atemu obi ba enye da ya onyankopon bedi nipa akona hini obetue nipa bi ka o de boni ne ya no osu ni sutware ekwan a mbefa so a mo be wie bi mu de wa hini ani mu no ekwan bi da ho se ya mo mfa so eno ma bi se ho a mo hunu na mo wi ase na mo te na asase na mo te no mo hunu de atwa se mo yo kama minti ne chemu ye edu nsia obi mfa etam foforo sini inte atade dadam tie ha yo o se obi mfa etam foforo etam ye ntoma obi mfa etam foforo entoma foforo ententoma dadam obi mfa etam foforo ente ntoma dadam obi mfa ntoma foforo ente ntoma dadam efiri se de entini se ntemu ni yifiri atade no mu a se wodi ntoma mono kotat ntoma dadam wodi ntoma mono kotat dadam a na se ntoma na emono na am se dinti no se ekwaje ne ho firi atade dadam mu a entetiya no ye kese sade ne so a uye wadwene sa wode enu kotua na afede entete ne bere kakraka ye Yesu kasao hallelujah amen ndima kato se Kristo suma brabo ne ye baako ena ewiase de ne ye de yi fa bod ne bra me nkire wade Yesu aka se bi obekire wade onyambe chewo amana yeye onyame mu abrabo ne wiase abrabo ba cho hwa yewo onyame mu abrabo nyame mu abrabo no miss eye 1 ene yewo wiase abrabo wiase abrabo no eye 2 de di kan de tosumienu onyame mabrabo ne de di kaye eye ba akopɛ eye papa hallelujah amen ena wiase abrabo ne emienu bɔne ne papa hallelujah amen bɔne ne papa the life of God no eye 1 eye good ena the life of what enso ye 2 eye bad or good onyamba chewo amana yeye na ye ba wiase de no mu ho saa bɔne ne papa we no wo wiase mu a obetimi aye papa ena obetimi aye bɔne ewiase side no obetimi aye papa obetimi aye bɔne so we papa na ye bɔne wo ewiase a ye ko onyankopɔ mu a obapa ne wo bɔne ni nyina aye bɔne ndi nyame ani mu no ewiase obi nya de pa ebra wote bɔne ema nyankopɔ ani mu no enye papa ma no utie mu ha nyankopɔ ani mu no ewiase fam no obetimi aye bɔne na wa ye papa na ye ko nyame ani mu a wo wiase na so ye papa na akoye bɔne a nyame ani mu no ni nyina aye bɔne ni nyame ani mu nipa bia wote bɔne mu no onya de pa ma nyame nkanto no ma ne se wa ye papa yey ebe yira temuda o temuda bre na asofo bebre nsa be sifom ada owo beba nipa e kwa asori pi nsa be sifom
Yes. Nti abrabọ mienu na wo ewiase no. Eye papa ne boni enti obi wo wiase wo mame mfa we nya fa to nkyerɛw. Nti wo obi a oyɛ efensɛn oyɛ ruminate ya wacha obi sikada. Obi a okoma wayɛ obi papa da wacha obi sikada. Aha, enti so obi ye konfo, obi ye bosomfo. Na se oyɛ papa o che obi sika osi da che obi a Nyankopɔn ne mo no eye bɔne de ma Awurade. Hallelujah. Amen. Woyɛ bosomsomni, woyɛ de boyeni ene woyɛ papa. Nyame nkanto no ema ne papa da. Enti on say me kan say bi kyerɛ sɛ ewiase de ne abrabɔ mienu. Ni mienu nyina so bi abo bi antime nye wo nkwa. Anso ante ehu sɛ wo ewiase afa no mu. Na woyɛ papa na yɛ bɔne. Na woyɛ papa na papa na yɛ ne so ene so ntime nye wo nkwa. Ndo obi a oyɛ de boyeni bia no so oyɛ papa ne papa no bɔne ni bɛsɛe no Nyame nkanto ma ne sɛ wayɛ papa. Utie me. Nyame ayiri no asuma sɛm wo mo. Obi a ɔte bɔne mu bia no obetimi ayɛ papa. Nti me se yɛ nkɔfo bi wo a asɔre kro mo nkobi omo nkɔ asɔre so mutimi ya dɔ ya kɛseɛ. Uwia no wadwene na kyerɛ sɛ Nyame nti na maye wei ɛde ama me nuan. Nyankopɔn na ne nti no ukɔ Nyame nanimu a papa we na yɛ no Nyame da so bua ne bɔne de ma wo. Hallelujah. Amen. Obetire mo bon sɛ obɛyɛ free. Yes. Nti heaven na eba no ɛda no ɛbɛyɛ nipa sɛ daye ni sini. Ye woni papia nti de me kan sɛ number 2 so ba Nyankopɔn mu a yɛnya bɔne ne papa ɛso ɛmfra. Oba Awurade mu a yɛnya papa ɛne bɔne ɛmfra. So asimaji wo Nyankopɔn de mahunu Nyame akwai wobetimi ayɛ papa ne bɔne afra. Wo Nyame mu na so yɛ papa ne bɔne fra wo te sɛ de wo wiase. Ti Nyame mu de da bia de wo hwɛ ne yɛ good. Onyamba chewo. Amana ye. Da bia de osoro hwɛ de Kristo hwɛ afri nipa bia ɔyɛ ne de ankyɛ no ɛyɛ good. Ti Kristo mu no ye ni good ni bad. Ye nya bɔne nti bɔne papa yɛ fra na ye wiase ade. Obo se why papa asema yɛ bɔne why bɔne asema yɛ papa ni nyina te sɛ de still woda so yɛ bɔne. Nyame nkanto ma wo da. Ada obekanto ma sɛ ebi a wo yɛ bɔne na wo yɛ papa na de fra yɛ bɔne na wo yɛ papa na de fra na wo hu sɛ Nyame nti na wo yɛ ye. Nyame ni mu de ɔsoro no ɔnkanto sa ba ada obekanto sɛ ene de papa bɛyɛ ne papa no na wo hu sɛ afa de wonya adwen foforo bi wonya akoma foforo wonya tenka no nsuo foforo bi sɛ efiri na akoro wonya bɔne bi na bɛyɛ de papa nko a ansa no wa hyɛ ase akanto wo good. Hallelujah. Amen. Enti no wose obi nkɔfa etamfo foro emfa nkɔtɛra dam na nya saa na sɛ ɛmono ne tifiri dada ni mu a tokuro no Ekesi. mame fa mra ha biom so ye nipa na sɛ uji Yesu ri na ayɛ wadwene sɛ wo nso ewiase de ni ewiase abrabɔ de bi betena wadwene mu ohonhom mu na ɛyɛ wo sɛ nipa de ɔyɛ da ya bɛ bɔne na bɛ papa sɛ nipa no so obɔne mu trɛ afɛ wo yɛ bɔne a unhunu wakyira kwai bio afɛ abɔnefo sɛm ɛnyɛ wa abɔnefo sɛm bio ndu de opa hwɛ na nipa ɛkɔ asɔre adeɛ Nyame mpɛ no ka mo sɛ ɛdeɛ adentia yɛde ɛtammo no tɛ dadam nti ɛte a Yesu si de tokuro no ɛyɛ kakraka
said the netokro ni so ana asinka wutua no na ama oto ana ho no afa de take ase ma ato nyina begu ho say kan na asitokro ni so enti wo de entomamono na ete na oto ketwa bi na ete ho no wo de aye de yi ba say yenye ne saa wo de dada ne betam no mu a amono ne betia free enti ba bia pempam fa ne ko ba sa ese eyi free mu a eyi dada ne bi ye de yi ama tokuro no onyamba chewo ama na ye etu de opa hwe asofo adifo hwe nipa ene ye bo nyamediri no anse ade ye bone no entimi nya nipa bone ade ntia ye hu nipa no hum se wo ye nipa ye de ya ba bone nti nipa ye bone ne papa fra na ye de ti nyame mu nti adwene te se ewiase abrabo adwene ewiase abrabo na ye bone ne papa ye de ye efra ba ye ba nyame mu a ye only good nti no se hwe ye na wan ko fa etamono nti etamono ne ye subampa na wan fa ko atadada ne ye subambone wale se ko basa emono ne betie free ama tokuro na ye hwe o do pa hwa sofo o mu ya nipa de ye wo da be bon ya hwe o mu subai e wa sembi wo a won na eye wiasefo kwa be ye de amu so mbe ye de ye enso na free o mu no mo ye de ye yesu o ma twene no obu wo yesu so o ma twene te se wiasefo o mu no ye no o ma tenka no o mu wo kristo so o ma tenka no ye wiase atenka etu o ma wo mo se wo betimi aye bone afra papa ana yesu si ni mo nte sa nti obi abagina di no hweye no wanko fatam mo no amfa nkota dadam ti nyame mu ye mo abrabo bone eni abrabo pa emfra so obo pa abrabo papa de be fra bone a abrabo pa na boye no a de be fra bone ne sei papa no na ya sa o so wa hwe ase no eye kesi ndo ya enen krofo a ekọ asori odo pa hwe asori no ade eye ye fa ne se no ewiase no mabi no omo mu kọ asori ne hunu wiase no mu nim nyankopon ti no se de won so titie no ye fa we se nya hwe afa omu timi ye chen krofo a enkọ asori subambone no omu timi dana di chen enkrofo enkọ asori o ma kan ne yeso omu to wiase nyom na de na edin pa se o to wiase no betinya betena radio so ana TV so na be ma no obo ni pain oba no obo ni pain o ma keka ni pem ba na o de hwasofo na adifo no o mo se nyame homo mo so no ya hwesa a o mo se nipa de ya be bono na ya hwe o mo no mo asem nsem no mo ka no gwim o mo mfa ho ade nti o mo ne se aso mo ya de pa bi nto e no mo ka ye ne de nti ema de ka wiasefo no mo munya nye Yesu ni ye ntimi nye no o mo timi ye tra nti Kristo mo no ya nya bone ne papa mfra debi wo se heye no wa mfa etammo no anko tedadam eye wiasefo de no wo se ye beti nti obi so wiase na se oya adoye obi a onyi Yesu ni anase obi a onko asore na de mfa so otifie so osombosom anase obi so osombosom onko asore o de ne ho akwache ho bim no se se nipa no hu se o se me ye papa ene me ye papa se nipa ko na so otimi di bone a so otia de sofu betimi akum nipa ya asore wakum nipa de ya asore o nso anu a check out what you say what check out by secret no na o say timi kum nipa o say ne what the tamono akota dadam etia onyamba chewo amana ye ndi Yesu abeka nsem wo asase so e dia kire nipa ndi wo hai
emane mo wakoma mu da se wo se magi Yesu de me penkwan na ebi a metimi aye bone na me ye bone na masa aye papa Yesu Kristo se yesa wahwe ase no onsamone no onsamone be kosoro onsamone be ye kese onyamba chewo amana yeye wabone fo se mu be ye du onyankopon atem wonti mehwe ni yasi so se magi Yesu adi magi Kristo adi a de osoro onyankopon hwe wa ne se da bia no bohu se ade pa onyankopon penkwan na woyo bene ya fa ne sa ye bone a ni aye papa de afra ye bone ndu hwe ye season ye wo mu a Kristo som no da bia nipa nyini wo bone mu nipa ntimi nyini wo konkono yem ndu owura Yesu se enipa biara waje na di no o mo ne da wo se esu bi wo a ewi ase one nim de fa onyankopon atem wo hote no saa no mabara bote o mutimi ye papa no ma ye bone no mo de afra no ma dua kyerem so nyame be kari papa ne bone nyame nye saa adwuma no o se de o ye fi no onye fi ena de o tene no ontene na wura fi kura se o wie no se edipa biara obaye botoro bonyo asa wo ye papa na wo ye bone no ono so wonya ne dia o feel the papa ne bone aye ye fra no eye wiase ni sunu no na brabo no nyankopon mu de da bia no eye enepa konkron ye ne tenene yes ye yi nyuma pa bone ye nya bone ntia ye nua da bi nyankopon mu Kristo mu yes eleni pa kwa so de fra so fo so enipa nyina ye nyante ase nipa no wonte ase ase ye nipa no ye bone ne ye papa kora nyame na obehu ye mobo hwe o se hwe yi ne wa mfa tamuna ntada dem sa wo po wo mpo e be tie matokro ni se de kane na nim se wutua no aye kese ase ne fese no na we nyina nsema meka tro nyina se ne no kra ho mbo sha ma so wo hunu na wonte ase nti na me se enama nipa abon fosem e konkai enso nipa gu asori fie egu Kristo na ase abon fosem ne konkai nipa de bone e fra papa ni chemu ye edu enso wasenanso won fa ensa foforo ingu enwoma kotoku dadamu hallelujah amen wase on fa ensa foforo nso yemfa ngu enwoma kotoku dadam anya saa a so ni ensa foforo kogu enwoma kotoku dadam se odi kogu mu a anya saa kotoku no be paapai hallelujah amen odi ensa foforo kogu kotoku dadam wase se wo ya ne saa kotoku na odi ensa foforo kogu mu no dada wo mu na ade foforo akoye de yi nti kotoku ne be ye de yi na se Kristo mu nyame mu no ye mo bra bobone ne papa ye de yi hallelujah amen ndi wunya nsa foforo fa kotokuo foforo ni so oti ase se Awurade de ne nsa kamea de osu Nyankopon pesa oti ase de Kristo pesa ohunu se so ase Yesu de ne nsa kan no enu ye kotokuo a wanya efiri sa abre ne ko no ma onyuma efiri mu ba na begu kotokuo no enya nyuma papa nko a amen hallelujah amen na mom se boneti umu na ase manya nyuma papa ye Yesu de tie o boneti umu ana ase afema sai me ye Yesu mu nyuma papa na me begu bone na etimu no so wose eno de so de nyuma papa ne begu bone na etimu no so a ebe ma kotokuo no enyina ensa ne ntumi sosteni ebe sei don say Yesu obe kansam dia kire wiase on magala asore ne nye Jesus o nya no asuma sem wo ho yes ayese nipa biara waje Yesu adi no utimi gina ye brim enya nkotokna ne debi monye so bi na ne to ane ye white no nketo ano mompem ye no mereme das
Pato so hwe me. Pacho hunu ha. We ya boni. Ah. Ana we ye Onyankopon asem papa. Papa we Onyankopon de yi. Ana we nsu yesu bambone. Ewi ase ne no yoye. Yesu se yemfa tam dada ana etamono nkote dadam ana emfa etam dada metemono enye sa na setia ni tokuro no kakraka pa to hwe boni ni on ena we ye papa dey dia tia na tie on se boni na papa ne ko boni mu no still da so ye de on se ye boni na ena boni we nso se be ko papa nim on so ye ndey hallelujah pato won na se da ne sitie ndi onyame yin ne na ba ne nipa bi a wo se maje Yesu se onye ni ye na ase obeye papa ene boni afra wo dada okra so wo wiase o so wo Kristo mo wo ye papa ne boni afra wo bratugu yes don't Yesu de wonim de wabra nipa ye ade bi Onyankopon se ye nye no ono nyame ye ya ye de o se ye nye no ye ntwe onfuru ye twe onfuru a ono nanim de eye wo honhom mu ena de o se ye nya ayo no eno se nipa akoye a ono nanim de esi wo honhom mu de nyame anim no de o te fom ha oti asasi so onim so kwa asoro ye nipa ya ba boni te ebra wo ye boni ade fra papa no ni nyina e sei no yes paso hwa papa nie so hono papa nie papa no e ba ha eye de so hono papa we so sei ba ha eno so ye de nti ato we ye de me de papa efra boni asa ye ndey on sa asa ye boni ndi nyame mu no enipa ontimi nkasa wote bonim na abaye papa am Nyankopon abesevu o papa afiri bonim ensi sa wo soro da debi nyame anim yes sa wo se mebeye mete bonim na mebeye papa afra boni na metimu na manya onse enesa na nipa su ba tie ha aya so na Kristo suma bra boni tie ndia ye obi a se omo ne ho so se obetena se na wo bunkunta no wa ye de nyame pe a etene nko a obi emma obi adwenem ni nyina ne se ye nipa e de ye be bone di Yesu ti hwe ye na wa nkofa ensamono amfa ngu kotokuo dadam o ya sa kotokuo no papa mansa na sei yes enhia kotokuo dada no be sei ensamono no ama ensamono no so ba be ye dada eto on say wo hey pacho so won kwaya ade ya teso na kwaya nkwai ne na ase bi de me nkwa ade ya teso na makwa kwaya foforo ne na makohwie foforo no agura da nim e pa cho so hwie guma unya na foforo na so unya dada no on se
enso enkwan foforo no waye de ye enso ko hwie fra se pa unya no foforo ne da obenya ndada no de enye no saa na bɔne papa nyankopɔn anim ɔsoro ahene mu atie honhom fam hallelujah amen nso nyame nam Kristo so soma me mo nkyɛ sɛ de be ya mo be hunu de papa nko ana mo be ya awie na mo nkwagye no awie pɛyɛ amen iso nyankopɔn no bɛkyew amana yeye do nyame mu yɛnyɛ bɔne ne papa mfra ewiase na ɛwɔ saa atwe adwene no mind no ewiase na ɛwɔ saa nsusuye no sɛ wobɛtumi ayɛ bɔne adawgyidie bɛdwa no na ɔsɛ nyame pɛ papa na wakɔ papa nti na wote hɔ a na wadwene kyerɛ sɛ o ne deɛ ma yɛ deɛ nyame yɛ deɛ wabra to agu ɛnsɛm wɔ hɔ ɛwɔ honhom mu wabra to agu tiɛ da atemu da brɛ ɛbɛte nipa ani so sɛ ɛnɔɔma bɛyɛ nipa asɔfo mpempem to onyankopɔn mu no yɛnyɛ bɔne ne papa mfra ewiase na ɛwɔ saa adwene ne nsusuye no nyame mu Kristo mu nte saa ɛyɛ only papa nko a only good only good nyame mu yɛ papa nko a to tie sɛ wanhunu saa deɛ na ante saa deɛ no wani na di ansɛ na yɛ wo sɛ dabi wo kɔyɛ bɔne bi a wonim sɛ wɔyɛ papa bi a saa na ade bɔne na abɛyɛ yɛ no ɛbɛsɛe papa a wayɛ ɛka no a na sɛe no deɛ kenka atwerɛ sɛm saa ne yɛkɔ Kristo bɛka kyerɛ nipa sɛ sɛde osi tie no agya ni mu no yɛnyɛ bɔne ne papa nyɛ de yɛ ewiase ɛne yɛyɛ bɔne ne papa fra nanso wiase koraa no sɛ ɔyɛ bɔne ne papa fra o papa na woyɛ yɛ no bɔne na woti mu no sɛe papa ndeɛ tɔ da bɔ nsɛ obi ɔwɔ wo ntɛm wohɛ na aduane a wɔyɛ a ada bi aduane ne mu ayɛ star bi nkwae no titiri ne nkwae no wahwie mmona fra tu bo nse to da wo de aduane ma na ato ase ma me ye aduane bone nso ntime nka nkyere no nya sa ne halete na wo ka no wo mu sa ma me ye aduane bone o obo wa gare ne adua de ansa no no bi de aye de wo se ade a kina wa be kwakotoro wo se testi no wanu amu no ba wo de dada ne ko fraye no dada no atwiafa emono no so saa na bɔne ne papa no honhom fam ɛti hallelujah amen ndo onyankopɔn anim no obiara ni hɔ a wɔyɛ de bɔne ni wɔ nyame anim a wɔyɛ ade pa bi wɔ asase so a nyankopɔn anim saa papa ne timi da adie obiara ni hɔ a wɔse me dɛm yɛ de bɔne ni na nyame anim na ma yɛ ade papa na papa ne timi da adi wɔ nyame anim ɛna bɔne ne so timi da adi dabi papa na wo yɛ no bɔne ne kɔfa no ada nyame bɛhu sɛ ɛnɛ deɛ wo yɛ ade paragye sɛ wɔhunu sɛ waka ho ntam asiesie wakoma ɛwɔ nyame mu sɛ firi na ɛkoro menya bɔne biom ɛtiɛro de papa na bɛhyɛ aseɛ sɛ wo yɛ no saa papa ne deɛ timi tena saa berɛ no so bɔne na yɛwɔ dada no adwiri ayɛ deɛ yi onyankopɔn atɛ mu nti mɛhwɛ no yɛ wiase ho wankɔ heaven anyame o ti Yesu Kristo bɛka asɛm ɔse nkurɔfoɔ tie ne nsɛm ɔmse ne nsɛm no ahodwiri nyame nam so ebiebie nneɛma so sɛ bɛyɛ a ɔsoro ahenni no ɛnyɛ obi dene obiara bɛtɛ deɛ ɛtwa sɛ wɔyɛ ase na da no obiara nkɔka sɛ Awurade mehu no yɛnka obiara nka saa ne sɛ ɔte yɛi wayɛ ade paa na sɛ wakɔyɛ bɔne a wayɛ sɛ adeɛ wei a meyɛ kyerɛ wei nti nyame anim no bɔne na ɛda adie
bɔne na da adie ti ɛno na wɔnhwe a wadwe bɛkyerɛ sɛ masom nyame afei nti wɔnhwe na mpotopuru owuo bi pie wo so a afei wokɔ akoduro no wayɛ kwasea baa na wo so wadwe bɛkyerɛ sɛ nka nim sɛ wayɛ adwuma bi yɛmfa tammono ɛntɛ dadam yɛmfa mesi no yesu sɛ yɛsa bɛma ne sɛe no akɔ adi mu ne sɛe ne bɛso nyankopɔn difo minua ba ma ese nyankopɔn ɔma wo kwatenten ɔma wo nyiri cha ahoɔden wuomuo saa na ɔse menka ɛmfa nkyerɛ wɔ yɛda onyankopɔn ase minua ba ma nkotodwebua mu ne sɛ ɔse onyame difo ɛbere a minua ne di adanse fa ne yera wo ho no na wɔn wɔ nkotodwebua mu na ne ho wo so wɔse ebi asi wɔ no so ne yera brabom mese fantiamu ni dede sira odifo atuma Benjamin Nyankopɔn onyame difo wɔse wɔno so ne yere wɔne ne nyemon wɔno so ne yere kɔ hospital yɛsi ne mogya on de ndi asa ne yere ne ba fi obɛbɔ amane no wɔse na wadi am de hya me ho akom me yiri na kyerɛ sɛ no so akɔyɛ me nua yi dadwene wɔso ɔbaa no wɔde bɛtu dwa wɔ ese kɔtɔ milk ɛntɔ kaneshi to ID na tomot and tomot de wo kan mu no to de wo pentuam wo mu kyerɛkyerɛ ne nyina sa no na inki wom na fafra ma wo ba no wa to wo kobi a wo me se nil wo kobi wo me se nil ba ma wa anyere wo ba no wo tuhwe a wo nte asɛm da o ne wo mu di hu sɛ to ne so we ne wo se akwanya ba mu na wo ne ne yere wo mu tu anamɔ no wo mu ba wanim onyankopɔn difo wɔse ne yere ba na ho popo a ɛne hu a yɛ bɔ ne ntina ne yere deɛ ne ho po asɛm onyame difo yɛ wuro difo adwuma Benjamin wo ka ya na ne sɛ ɔba ka wakoma to yam onyame baji yɛ onyame difo deɛ me nua ba ma sɛ wi sɛ guma som nyina ne sɛ wɔse nyinsa na hyɛaseɛ no na ne yere nya ma asɔre wɔ ha wɔka hwe ano wɔ ntie wɔ ma ɛna baabi a wɔkɔ biara so no saa abɔfra no na hyɛ ne yam a wɔn sa hyɛ nkɔm to so sɛ wɔwe na ntwinam akora no bɛwu ne yam wɔwu wɔ ne yam so so ahwɛ amaame no wɔne ne bɛkɔ enti ne wɔ biara hwehwɛ na wɔhunu sɛ awo wɔ yɛkyi no bɛrima Nyankopɔn a wɔbɛhu no wɔbɛda adi anaa ampa onyankopɔn difo owura yi se ne yere na wo ma adedi wo brono no so wo mu nte ase na de yeye ni wo so wo kɔ hospital no ɛno wo se wo kunu wan stay wanya wo hwe wo se hwɛ eniema wodo a me num gum yam no ɛne ka me bɔ me kunu no mama nka sa akora ntome kunu so wanya de ahwe onyankopɔn difo wo save ni kunu wo hospital fo no ɛne anase fo nanim no ɛne wo dwane yɛ no wɔne ne kunu baaye wo se wo ka sa ne yere nka na koma nto ne yam no ɛnsi hɔ a deɛ wo sa ka to ka wakoma to yam na chi ne sɛ kɔne kwa wo fa ba odifo adwuma Benjamin Nyankopɔn yɛ botantim onyame difo wo se ne yere te kɔne kwa wo no ne kunu so wɔne ne kɔ no ka kyerɛ sɛ na papa no ale wonim sama wota amaso enu ase wo de wo se ka wakoma to yam ne kokɔwo enti wo de yam yenko wo ka na yira no tum wo saa asɛm ne ho onyame difo wo se adwoada wo mo yɛ aba wanim kwasi ada adwoada duri enu wo se wo kɔ hospital no wakɔ cheke fi se ni kura gye adi won so agye adidi a emogya na yɛsɛ hyɛma ɛma so so wo mo pa kyinye wo so wakɔduru hospital wo ni kunu nka ho hospital wa no fa phone frɛ ni kunu sɛ asama onyame bɛgye yɛ odifo adwuma Benjamin Nyankopɔn bɛgye yɛ
me pa cho tena se boko onyankopon di fo bra mini aba ma ti kwa no wona sum na wase ho ano ase wono so oba wi ase won kasa da wase ne yire se miwura wote ana wonte nu ogina so wote ana wonte nu ogina so onhunu de wonka emfa nhyira ye wuro di fo adwuma Benjamin nyankopon wase ho ano wase me yire fato so ba bia me wo bia men so me hyira wurade kawa koma to yem ye adwuma onyame di fo ne yire ba fie dwada ne ho dendenden na de nurse fo no woba aba fie no wo mu ka kire ne se oba ye firi wo ne no emoja na aba ne nye no nko a ko ne ko boabo ho oba ge na wato ama akura ne mo ne brada brada be wo onyame baje yai onyankopon di fo asase ne so tinini onyankopon di fo wo se ebrada no paduri na ne yire fa bag no se sa ne ma ode kwa awo so ekọ hospital ho no wase me de me ekọ adwuma eno woni ni di nkra ne yire ho dendenden ono akọ hospital ho a woso wa adwuma mu ye adwuma oba na ne won kira wo no nam se wanum kasa agina wo yefunu so nti obetia ne se ne fun ni isu wo fa yo se ne yire jafin bi wo ho ye so won famra na se semina wo fa yo se miwura matu se kosua matu se kosua onyame baje yai me pa cha otena se onyankopon di fo wo somafo menu aba me ya dance die nyina ne se ade ananka ye ka wa wo mu emoja wie ntina ne yam hyehye ne se wanhwe be ye ne yire operation ana no wo se onyankopon enam wanum asem so ne yire wo afa ne ho afa ne ba enne wo gina ha se wo wofo edi adanse abra ne yire ne ha hye onyankopon ne din ani onyam amen. Is the Alpha and Omega. Is the miracle working God. Miracle is the Alpha and Omega. Is the miracle working God. Is the miracle working God. Oh, is the miracle working God. Miracle is the Alpha and Omega. Is the miracle working God. Centrally raise the Alpha and Omega. Oh, is the miracle working God. Medawura Yesu asi. Amen. Pacha otena asi. Erade nhyira wo. Amen. Erade nhyira wo. Amen. Nwanwa. Oh. Doctor say ne yiri ni moja asa. Me pacha wai. Aw. Ena one ne yiri nyina koma atu. Me pacha wai. Omo ka che na so mo nka ho akoma nto mu yem. Pacha wai. Yesu Kristo tini mu. Ade akyin na mo kɔ hospital. Me pacha wai. Emoja na da bi omo kwa yesi asan, mo kwa yesi asan, yere kwa yesi asan. O yere nya dakuro. Me pacha wai. Wase nduro so ya twire bebre na ama na onyame nsenkyere ne ye adwuma. Me pacha you. Hey! Amen. Na we ngame mfanye jama na man nsem ade. Sa pepe. Kame nye ye afepe. Mesia de man wo kwa ya de eche dwada Yesu Kristo de mo firi no musi moja na ba. Me pacha wai. Na o yire kra nso so okọ mpa bo no mka chen se wonwe na ntwinam. Me pacha wai. Nyame nka sa. Yes. Kona kwa yo na ntwinam. Me pacha wai. Man kan kire mo. Be ma na oba nyina ose munya awe. Sa wo ba na nwe. Ono no de opena wodi aduan na ma opena wodi ye aduan no. Ti wo nwe dia wo so wo nwe. Sa. Asofo ni hweka. Ganke kan huno. Okay na so kwa yo na ntwinam. Okokora se srade na nya diga me ka se ko pede srade adore ye. Me pacha wai. Kwa yo na ntwinam na ko wo na fa ho na fa ba. Amen. Semero Yesu ti asi. Yes.
Emoja naba ama afedi Nyankopɔn adom wo yira saa wo asomtwem. Me pa che wan. Akora ne yesi wo wi ntwena ma wontimi ntena sa so obeye den wa wo naba. Me pa che wan. Oh! Amen. Hey! Yes. Ti o yiri ni moja eno ma Yesu ye eboro madwen na mente asies. Papa ora. Doctor afidia kire se doctor kire se wo yiri moja no wonyem no. Kese moja kura ni ni mu ne sa. Ni ho. Ontimi nsom. O se na ye titriti ontimi dem. Na kan akoma to ye mesere de man no. Pa che wan. Yesu Kristo de mo koda sori ama de akye ama na to hospital. Okoye moja na hyema Ahyema ebuso. ama wo gina hospital wa frɛ wo fie sɛ ahurisi aba Hosanna aba. Amen. Ebi sɛ na wobɛnya danse Onyankopɔn fie yɛ bere so agye sɛ wotua sika. Me pa che wan. Wantua kaprɛ. Wantua. Ayiri moja asan kena difu asɔfo nkama to adi. Eno ano. Oyiri moja asan nya minhyira. Papa. Aye so top ay material. Prayer gadgets. Prayer materials. Meda Yesu as. Amen. Besi Israel Nyankopɔn ne honhom bɔ meso. Ampa. Wan tohwe ntua hwe. Depi. Yesu Kristo dinimu emoja naba. Eni gisem ne se moja naba na fedi o yire na yese wo wi na ntwinam a wo nwone akora ne bewu ono so bewu ne dade nyina wa wi na ntwinam na sawo. Wa sawo. Awurade nka ho. Amen. Tenas. Amen. Onyankopɔn somafo me bai si Nyankopɔn onhyira wo na ɔnto nkwanam emfama no senti a wɔsere nkwamutoɔ ɛde ama Onyankopɔn somafo ɛne sei Onyankopɔn somafo ɔse mimenda ɛna ne kɔn ɛso ne mu sɛdeɛ yɛ a meka da bia sɛ ɛkɔn no ayɛ round bi na wɔ inside nti sɛ emu grease san alɔko woyɛ no hwe a enye ye gye sɛ Nyankopɔn etumi difo nsabam onyame difo me bai se mimenda ne kɔn otwa kɔ bonkum a ɛnkɔ otwa kɔ nifa a ɛnkɔ gye sɛ wɔhwɛ n'anim ten sɛ n'akyi mpo wɔbɛhwɛ a ɛgye sɛ wɔtɛn ne nipadua no nyinaa ansa na wɔtim ahwɛ n'akyi na kyerɛ sɛ ɔko ne mu ayɛ ten wei na wɔse onya bibia wɔde bɛyɛ ne kɔn no ɔntemente mmoa ɛduro bɛyi otwa n'ani no wɔnhunu bibia sɛ ne wɔwɔ hanki fitaa ne bi mese ne wɔwɔ hanki fitaa ne bi onyame bɛgye yɛ meka hanki fitaa na wɔawo kɔn adɔ sɛ program ne mu Onyankopɔn somafo yi ama obiara de firi ne fie ba ye nye won na de ma wo nye won na ton ma wo won ton na won ton bibia kora wo hada obiara de hanki fitaa bi firi ne fie ba ɛna obobɔ de to wo nsam ɛna wo ba wo nsam sei Onyame somafo ne eduru wo program ne mu na ɔde ne nsa kan ye kasa wo kan ye no wo kora wa antibi saa hanki fitaa no me bai sei wo de bi ba program ne bi won tontwene enyira asoso ohwani ye pa wose eba saa no no kai se obi ko ya ne ya na se ye de ne kwa yare sabia na asopiti na ya no wo mode ade bi ewura wo kon no wo ma loko no na ama wo kon na gina ba bia ye se gina eno nam saa ye no so be massage wo kon no na ama wanya yare sa na saa na tie na se menko hospital na se ayare sabia ɛdɛn na ɛsɛ me yɛ hɔ ano obawura adam ɛn wɔ se hanki fitaa wi Onyankopɔn somafo ya kasa ama wate ne ne me de hanki ne bɔ me kɔn ɛte sɛ deɛ me kɔ hospital nke ɛde bɛbɔ me kɔn no Onyame bɛgye yɛ me bayi se wɔde hanki ne bɔ no kɔn me nda anwumere a wɔda ɛn wɔyɛ yɛ wabɔ ne pɔ kyerɛ sɛ wɔno so ahyɛ gross wɔ no kɔn wei na wɔda wasɔre otene ne kono na ba bi enkoduro no na afedi etimi kɔ kakra na o se Onyankopɔn tumi nsa no abem Onyame somafo me bai se enye ne maame na ka kire nse wonye
ɛna nyɛ ne papa na kyerɛ nsa fa bɔ mene ɔno a ɛna yɛ saa kwankyerɛ ne wɔ n'ani so adwuo da duru sɛ pɛ na anɔpa wɔsɔre ya wɔso wɔsɔre ya wɔtɛse ahwɛ wɔn wan ne kɔn no na ba n'akyi wɔn wan fa ha na ba n'akyi onyame bɛgye yɛn onyame somafo mebɛyi sɛ wɔka hyɛ onyankopɔn ani onyam sɛ ɛnɛ ɔno agyina hɔ yi wɔntɛn ne ne kɔma amanhwɛ ɛna wɔn wan ne tire no wankɔ ayaresabea obiara nwa ne paneɛ ɛkɔ na yɛ ne ya no henki na onyankopɔn somafoɔ no ɛkasa kyerɛ henki no asa ɛkɔn yadeɛ na wɔda onyankopɔn no ase pagya wɔn nsa ne kasa owura yesu yɛda wase o amen yakoso ane da Israel nyankopon na sibiem ne bakru Kristo Yesu na azet ne dini mu enenso medofo voice of truth ebre no anam da so no wi ena no pa medin do di fo adwan Benjamin ye ba asori fie no eneso onyame nam na dum ne humoboro so obeyi asuma asem ne huntasem ede di akere de fa osoro ahini ne ho se onyankopon ani mu no ye nya bone ne papa mfra dina na o kan pefe se adi se moma no ose de oye boturu bonyo no obefe na fara num do oye bonne ne papa fra no na me do fo ha de ebre ne ma yekwai asuma asem ne do so kakra bi na onyame na modum so ma yekwai wo ha na me do fo me ka ose yenum nyina mu asem echi no oye enema foforo ene adanse de foforo nsenche ne foforo na abribia no ode hye na sempa ma sede ne bo hye tie fi se watworo se nsenche ni bedi wo na begye di no achi so nyakopon na modum so hwe papa ne se ne yere onyensen na muje woni mu no ewie na abribia doctor ekire na aduru no wo ma ne nuru no afena ne muje ane kofom Yesu Kristo din mu oba malim na mesede ma no onyame na modum so aya ade foforo ne mu nyam ka asefore de bia no nyakopon na me humobro so no ye ade foforo hwe adanse so to so a de so nyakopon na humobro na hoden ne basa hom no egusu a eye adwuma wona sempa na chi ba bia wo bia no me ka so okira no pa ekosera me to men safro odifo adwo beja me no obehia me no obehia be wo odifo adwo beja me okumase ya adwoso bonwire junction ba bia obehume no eye kumase ya adwoso bonwire junction so person mo kire okwa na me hia hwe number no na frɛ omno be kasa no mo kire okwa no wotimi ni me hia nyakopon ya mo kire no pa ba bia fa ka na ye central market central market anase labor amakono about anonaga junction ofori krum anase te junction ka na pai ajusu ni dwaben fotrotro bi ne ka kire mate anase driver so bi so bonwire junction ne so osi bonwire junction ne so a filling station kese na ye no kware down sabe nkum wo no kwane da filling station ho no tu na be sadu no finish so nim fitia ne aboso ko no e fi na chi ho no di fa jo Benjamin ewo wa so na wo drive wo car udure pe so a busa so opedwaben kwa no mo kire wa bisa bonwire junction wo be kire wo uduru bonwire junction wa filling station kwa ne da ho no wo sabe nkum wo no ene wo drive wa ensimati ya bi kenu ti ya bi mienu no miensa ubeduru efitia no efitia na chi ho no di fa jo Benjamin wo na me kai wo se ba bibiara wo Ghana ha no kwa pa me hwe num se me no behia me so kra no eno japade nipa nkwaje ne onyankopon tem kroye no yenu no na Kristo Yesu bo hye so osuma me Royal TV so bra me no wo hie da se ne ebra bo no so kopem no nwotwe no 7 to 8 o'clock voice of truth odifa jo Benjamin me sa no wo hia hwe number no frɛ eno bonkasa omanchi okwa no nyakopon so bien kan ne ba ko Yesu Kristo dire mu amen bye bye